감사합니다. Gracias. 여러분 중에 나는 아무래도 구원을 못 받은 것 같다 이런 생각이 들면 미래 걱정을 많이 하셔야 됩니다. Si hay alguna persona que está escuchando un mensaje ahora que piensa que no ha recibido la salvación, debería de preocuparse mucho por su futuro. 밤낮 없이 하셔야 돼요. Lo tiene que hacer día y noche. 나는 하나님의 자녀다. Ahora, por el contrario, yo soy un hijo de Dios. 생각되는 사람들은 미래 걱정할 필요 없습니다. Aquellos que crean esto no tienen que preocuparse por el futuro. 지금 여러분 있는 곳에서 최고의 축복을 누려야 됩니다. Porque ahora en el lugar donde están deben de disfrutar de la mejor bendición. 갑자기 이동해서 호텔에 갔는데 최고의 축복을 어떻게 누립니까? Iba de repente desplazándome a mi alojamiento y digo, ¿cómo disfruto de la mejor bendición? 그때 아무리 생각해봐도 보좌를 움직이는 기도밖에 없더라고요. Pero en ese momento pensaba, no hay otra cosa más que disfrutar del poder de la oración que mueve el 남이 trono 알든 celestial. 모르든 나는 최고의 축복을 누리죠. Otros lo sepan o no, yo tengo el tiempo de mejor bendición. 우리가 너무 고생된 거 잊을 수 없잖아요. Nosotros no podemos olvidar mayormente las cosas que nos han hecho sufrir 또 mucho, ¿verdad? 응답을 받았다. 너무 좋은 것도 잊을 수가 없잖아요. Y tampoco podemos olvidar las respuestas que hemos recibido. 나는 전에 얘기했습니다만은 동시에 제가 갑작스럽게 군대를 갔는데 제가 나이가 제일 많아요. Lo dije anteriormente, yo fui al ejército y era de mi promoción el que más edad tenía yo. 그것도 현역병들이 있는 곳에 방위병으로 갔어요. Entonces yo fui como un soldado raso al lugar donde habían solamente 제가 soldados 기록이 제일 낮아요. más altos que yo. Es decir, el que menor rango tenía era yo. 1년 동안을 훈련을 받아야 돼. Y tenía que recibir entrenamiento durante un año entero ahí. 야, 죽겠더라니까요. 다른 사람도 힘들어 죽는 거요. Casi me quería morir porque era muy difícil todo eso. 그때 50분 훈련받고 10분 쉬어요. 그러면 내가 한 5분 생각을 한 겁니다. Entonces hacíamos 50 minutos de entrenamiento y descansábamos 10. Y yo pensaba esto durante unos 5 minutos máximo. 5분 기도지요. 하나님이 왜 여기에다 나를 보내셨을까? Es una oración de 5 minutos. Dios, ¿por qué tú me has enviado aquí? 여기에는 분명히 한 명이라도 제자가 있을 것이다. Y aquí ciertamente es que habrá como mínimo un discípulo. 막연하죠? 그 기도를 한 거예요. Es algo que no es muy claro, ¿verdad? Pero empecé a orar de esta manera. 저는 그 부대에서요. 이 수천 명 모아놓고 매주 메시지하는 축복을 받았어요. Yo en esa base militar tuve la bendición de poder reunir a cientos de personas y dar el mensaje todas las semanas. 대장님이 예수님 영접하고 제 제자가 됐어요. El coronel aceptó al Señor Jesús y era uno de mis discípulos también. 오늘 신학적으로 굉장한 깊은 얘기를 많이 한 로마서입니다. Es el libro de Romanos que hoy, de manera teológica, dice cosas muy profundas. 지금 바울이 로마서를 지금 마무리를 하는 겁니다. Y vemos que Pablo está concluyendo la carta a los romanos. 신학적인 얘기를 굉장히 중요한 얘기를 많이 했잖아요. Antes de esto les habla de cosas espirituales y doctrinales muy importantes. 모든 사람은 죄인이다 뭐부터 시작해서 쭉 설명을 했습니다. Pues todos somos pecadores y explica diversos tipos de cosas aquí. 오늘 12장에 와서는 이제 결론을 내리는 거예요. Y en el capítulo 12, en el día de hoy, está hablando de la conclusión, 뭘 내렸습니까? que dice, 오늘 여러분 이걸 잘 가지고 가셔야 돼요. hoy deben de llevarse esto en el día de hoy. 우리 주일날 교회 예배 드리러 간다 이러잖아요. Nosotros decimos, vamos el domingo a dar culto, ¿verdad? 나는 수요일날 예배 드리러 간다 이러잖아요. O yo voy el miércoles a dar culto aquí. 그게 아니라는 겁니다. No es eso. 나는 직장에 예배 드리러 간다. Yo voy a dar culto al lugar de trabajo. 나는 내일 회사 가지 예배 드리러 간다. Yo voy todos los días a trabajar, pero yo voy a dar culto allí. 이거라는 겁니다. Es esto. 진짜 그는 이거라는 겁니다. Lo de verdad es esto. 이걸 보고 산제사 영적인 예배. Eso es lo que se llama un sacrificio espiritual y un culto vivo. ¿Entienden esto? 우리는 내일 되면 직장 가 오늘 예배 드리고. Ah, pues como mañana voy al lugar de trabajo, hoy doy culto. Es 그 verdad. 수준으로서는 응답 못 받아요. Pero con ese nivel no podemos recibir respuestas. 내가 우리 회사 회장인데 아닙니다. 하나님이 회장으로 세웠잖아요. Ah, yo soy el dueño de esta empresa. No, Dios lo levantó a usted como el empresario. 하나님 건데 하나님이 그렇게 맡겼어요.
Es de Dios, pero Dios le encarga a usted esa 사장이 아닙니다. posición. 하나님 날 사장시킨 거예요. Yo no soy el dueño de esta empresa, sino es que Dios me ha puesto a mí 회사는 como aquí. 하나님의 성전이요, 하나님의 집이에요. 내가 사장으로 임명받았을 뿐이에요. Mi empresa es la casa de Dios, es el templo de Dios. Solamente yo soy comisionado como un empresario aquí. 난 예배 드리러 가요. 살아있는 예배를 드리러 가요. Yo voy a dar un culto que está vivo. 뭐 오늘 드린 예배는 죽은 예배냐? 그 말은 아니죠. 살아서 움직이는 예배를 Por 말해요. eso el culto que damos hoy es un culto muerto. No, por supuesto, es un culto que está vivo y está continuamente teniendo efecto. 이게 굉장히 중요해요. Esto es algo muy importante, de verdad. 아니 그 무슨 말입니까? ¿Pero qué quiere decir esto? 어느 날 갑자기 요셉은 노예로 끌려가게 됐습니다. Un día de repente José fue vendido como esclavo a Egipto. 특별히 기도할 시간도 없습니다. No tenía ni un tiempo para orar especialmente. 자유로운 몸이 아닙니다. No tenía un cuerpo 죽을 libre 수밖에 tampoco. 없는 상황입니다. Era una situación que no tenía más remedio que 거기서 morir. 예배한 겁니다. Allí es donde él dio culto. 보디발이 보고 말했습니다. Y Potifar cuando lo vio le dijo eso. 여호와께서 너를 축복하시는구나. 그랬어요. Ah, Jehová Dios te ha bendecido. 여호와께서 너를 범사에 형통케 하시는구나. Jehová Dios te hace prosperar en todas las cosas. 너 오늘부터 노예하지 말고 가정 총무를 해라. Desde el día de hoy ya no seas más esclavo, sino te pongo como 이해됩니까? el que está encargado de todo en casa. 산제사. Eso es un culto 이것은 vivo, 곧 un sacrificio vivo. 영적 예배니라. Ese es el culto espiritual. 기도 응답 받았던 재앙마 같은 렘드 7명이 싹 다 그랬어요. Los 7 remanentes que recibieron respuestas y pararon los desastres fueron todos así. 이걸 여러분은 캐치하셔야 됩니다. Deben de darse cuenta de esto. 그러나 뭐 다 힘든데 그 부대에서 긴 시간도 아니야. 한 5분 내가 딱 생각하면 기도를 한 거예요. Es difícil, por supuesto que para todos lo es, pero no era un tiempo difícil, sino yo solamente oré 5 minutos nada más. 그 기적이 일어나서 완전히요. Y aconteció un milagro ahí. 저도 놀래. 나 지금 생각하면 아찔할 정도예요. Yo mismo me sorprendí, incluso lo sigo pensando y se me ponen los pelos de punta. 여러분 아시다시피 제일 고난을 많이 당한 구약 인물의 다윗입니다. Como saben bien, en el Antiguo Testamento quien más sufrió fue David. 제일 감사를 많이 했습니다. El que más agradecido estuvo. 제일 응답 많이 받았습니다. El que recibió las mayores respuestas. 어떤 예배를 드리냐? ¿Qué culto es el que dio? 목자로 있을 때는 여호와가 나의 목자십니다. Cuando estaba como pastor de ovejas dijo, Jehová Dios es mi pastor. 왕이 되었을 때는 여호와가 나의 왕이십니다. Cuando estaba como rey decía, Jehová es mi rey. 전쟁터 있을 때는 여호와가 나의 피난처이십니다. Cuando estuvo en guerras dijo, Jehová es 여호와가 나의 mi refugio. 요새입니다. Jehová es mi escudo, 나는 es mi fortaleza. 여호와가 목자시기 때문에 부족한 것이 없습니다. Como Jehová es mi pastor, nada me faltará. 지금 사망의 음침한 골짜기 다니지만은 해를 두려워하지 않습니다. Y aunque ande por valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시기 때문입니다. Es porque tu vara y tu callado me infunden aliento. 실제 기도예요. 실제 예배예요. 이게. Es una oración real, es un culto real, es un culto 이게 굉장히 espiritual. 중요한 겁니다. Es algo muy importante. 그래서 물론 우리가 뭐 금식 기도도 중요하고 새벽 기도도 중요하고 다 중요합니다. Por supuesto que la vigilia de oración, la oración en la madrugada es importante, eso es algo 오늘 especial. 지금 이 바울이 결론 내리기를 산제사. Pablo da una conclusión en el día de hoy que es un sacrificio espiritual, un culto vivo. 히브리서 11장에는 믿음의 영웅들을 모아놨는데 38절에 보면 이런 말씀이 있어요. En Hebreos capítulo 11 han reunido a los héroes de la fe y en el capítulo 38 dice esto. 이들은 세상이 감당치 못할 사람들이다. Son personas las cuales el mundo no es digno de ellas. 세상이 이 사람들 이길 수가 없어요. El mundo no 왜 puede 그렇습니까? vencerles. ¿Por qué? 이 사람들은 24 하나님의 비밀 예배를 누리고 있는 거예요. Ellos tenían el secreto las 24 horas de que Dios estaba junto con ellos. 여러분 이거 회복하면요 건강도 영적인 건 모든 것 다 회복됩니다. Si tienen esto, la salud y todas las cosas se van a restaurar ahí. 내일부터 가는 곳에는 여러분들이 산 제사 드리러 가는 거예요. Desde el día de mañana, cuando vayan, 그렇죠. van a dar 영적 un 예배 culto 드리러 가는 거예요. vivo, van a hacer un sacrificio espiritual, 캠프하러 가는 거예요. van a hacer un campamento 빛을 발하러 가는 거예요. y van a resplandecer la luz. 그렇죠. Es así. 이걸 누리라는 겁니다. Es que tienen que 그래서 disfrutar de esto. 여러분의 회사 직원들이 나중에 싹 다 그래 바뀌어 버려야 돼요. Y luego los trabajadores de la empresa deben de cambiar por esto también. 우리는 일하러 온 것이 아니고 캠프하러 왔습니다. Nosotros no venimos a trabajar, sino a 우리는 hacer 고생하는 campamento. 것이 아니고 정말로 하나님의 축복을 누리는 겁니다. No venimos a sufrir, sino a disfrutar de las verdaderas 우리는 bendiciones de 여기서 Dios. 세계복음화 할 것입니다. Nosotros aquí vamos a evangelizar el 이래 mundo. 뿌리면 끝이요. Si es así, se acaba. 나는 그런 회사 봤어요.
Yo he visto de verdad empresas así. 옛날에 얘긴 지금 돌아가셨죠. 예, 해양대학 학장을 지낸 우리 이준수 장로님. 그분 동생이 서울에 있어요. Ya falleció el anciano que estaba aquí en esta empresa, Hean, y vemos que su hermano estaba en Seúl. 어떻게 이분이 소문을 듣고 저를 자기 집에 초청을 했어요. Esta persona no sé cómo escuchó acerca de mí, que me invitó a su casa una vez. 보니까 뭐 서울에 아주 부자 동네, 잘 사는 동네, 잘 사는 집에 살아요. 보니까. Me di cuenta de que era una familia bastante rica, una región de casas de verdad de mucho 이 nivel. 장로님 제법 간증을 했다니까요. Esta anciana me dio un testimonio. 회사가 어떻게 되었는지 간증을 해. Me dio un testimonio acerca de cómo Qué funciona su drama, empresa. Es alguien sorprendente. 자기가 사업이 너무 잘 되더래. Dice que funcionan muy bien sus negocios. 그래서 하나님께도 헌금도 해야 되고 하지만은 남은 거를 직원들 나눠줬대. Por eso dice que tenía que ofrendar a Dios y hacer muchas cosas, pero lo que le sobraba lo repartía entre los trabajadores. 야 이번에는 수입이 이렇게 많이 생겼는데 뭐 나눠 가져 그러고 나눠줬대. Esta vez hemos tenido muchas entradas, por eso voy a repartirlo. Y lo repartió. 늘 그런 식으로 해야 돼. Siempre lo hacía así. 일꾼들이 제자야. Por eso los trabajadores eran discípulos. 그런데 한 분은 그 업계에 큰 타격을 입은 거예요. Pero uno de sus empresas colaboradoras que tuvo un Coge gran mudado, problema. ¿no? Estuvo a punto de cerrar. 근데 말이요. 이 장로님의 직원들이 자기들끼리 결의한 거야. Pero los trabajadores empezaron a unir sus fuerzas para ayudar a este empresario. 우리가 그동안에 받은 은혜가 많다. 그러니까 회사가 이게 정상될 때까지 우리는 모든 월급을 반납한다. Por eso le dijeron a este empresario, bueno, hemos recibido muchas ayudas de usted, por eso hasta que se vuelva a su proceso normal no vamos a recibir el salario. 아니 그런 식으로 해야 회사를 살리더래요. Y dice que salvaron su empresa así estas 장로님이 personas. 너무 놀랬대. 야, 시킨 것도 아닌데. Ni siquiera él lo pidió, pero se sorprendió de la gente cómo reaccionó. 그래서 장로님 한 말이 우리 회사 직원들 다 제자입니다. Y me dijo este anciano, todos los empleados que tengo son discípulos, tienen mejor fe que yo, me decían. 그래서 이 장로님이 간증을 하시더라고요. Y el anciano este testificaba. 그럴 수도 있구나. Ah, puede ser así. 하나님께서 여러분들에게 주시는 응답은 오늘 이 로마서 이제 12장 넘어 좀 결론을 내리잖아요. 굉장히 중요한 얘기예요. Vemos que estas respuestas del culto espiritual es algo muy importante en la conclusión de Romanos en el capítulo 12. 자, 그 이제 일을 했죠. Vemos que estaba trabajando aquí. 그러면 왜 영적 예배라고 했냐? Ahora, ¿por qué dice hoy que es un culto espiritual? 여러분 어려운 가운데 너무 걱정하지 마시고 이 체험하셔야 됩니다. Entonces, no tienen que preocuparse, 회사에서 sino tienen que 체험하시고 experimentar esto. 집에서 체험하시고 현장에서 체험하셔야 돼요. Deben de experimentar esto en sus casas, en el trabajo y en el campo. 왜 영적 예배라고 했습니까? Porque habla de que es un culto espiritual. 예수님께서 마지막에 주신 귀중한 예배를 설명했어요. Está hablando del culto que es lo más importante ante Dios. 감람산으로 불에 서서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했대요. Los llamó al Monte de los Olivos y por 40 días explicó las obras del reino de Dios. 이걸 제일 잘 받아 누린 사람이 누구냐? 바울입니다. Quien recibió y disfrutó de esto de la mejor manera fue Pablo. 사도행전 19장에 보면은 두란노에 들어갔을 때 담대히 하나님 나라에 대해 석 달 동안 설명했다 그랬어요. En Hechos 19 vemos que con gran firmeza él estuvo hablando de las obras del reino de Dios ahí. por 3 감남산 meses. 현장에 없었는데 바울은 Pablo no había estado en el Monte de los 하나님의 Olivos, 은혜로 다른 제자보다 더 잘 깨달았어요. pero por la gracia de Dios lo descubrió mejor que otros discípulos también. 그 말은 여러분이 지금 그 언약을 잡을 수 있다 그 말이에요. Quiere decir que ustedes también pueden tomar este mismo pacto así. 오늘부터 시작해 보세요. Comiencen desde el día de hoy. 저는 이 본문을 딱 보면서요. 혼자서 시작했어요. Yo viendo este pasaje comencé a solas. 그냥 너무 내가 말이죠. 그때 부목사인데 예배가 형식이야. Entonces, yo era copastor en aquel tiempo, pero el culto era pues algo que hacía simplemente. 내가 진짜 회개하는 마음으로요. 담임 목사님께 말씀드렸다니까요. Y con un corazón de arrepentimiento fui al pastor principal y le dije esto. 목사님 제가 부교육교 오래 하다 보니까 너무 예배를 놓쳐버리고 내가 심부름꾼으로 바뀌어가지고 아무 은혜를 못 받고 있어요. Pastor, he estado tantos años trabajando como asistente de pastor y copastor que no recibo gracia y estoy perdiendo de verdad la bendición del culto.
목사님이 빨리 캐치하셔가지고요. 앞자리 앉든지 장로석에 앉든지 어디 앉든지 자네 마음대로 하라는 거예요. 예배 드리라는 거예요. El pastor se dio cuenta rápido de esto y me dijo, me da igual que te sientes en la primera fila o con los ancianos. Siéntate y da culto sin problema. 이게 말이 뭐 부목사니까 새벽 기도도 형식이야. Y como era un copastor, pues la oración de madrugada era un trabajo para mí también. 제가 그때부터 이 언약을 잡았어요. Yo desde aquel día tomé este pacto 새벽에 en la madrugada, 현장 가서 yendo al campo, 문제 났을 때요. cuando tenía problemas. 이 하나님의 나라라는 이 비밀이 뭔가 말이에요. 이 자꾸 40일 계속 기도해요. Estuve orando para ver qué eran las obras del reino de Dios por 40 días. 진짜입니다. Es de verdad. 놀라운 일 벌어졌어요. Algo sorprendente aconteció en mí. 저는요 그때부터 그 응답을 딱 체험하고 지금까지 한 번도 뭐 진짜로 여러분 만나면서 부족하다 느낀 적이 없어요. Yo de verdad, desde aquel día hasta ahora, desde que me encontré con ustedes, nunca he sentido que me falta nada. 뭐 세상적인 거 아무것도 달라는 것도 없어. 하나님은 경제도 축복하고요, 건강도 축복 다 하시잖아요. Ni siquiera tengo 뭐가 que pedir nada. 필요합니까? Dios me da salud, Dios me da la economía. ¿Qué más me hace falta entonces? 지금 이만을 서울도 그렇고 여러분도 그렇고 울산 보세요. 여러분 같은 사람 만나고 마음껏 복음 전하고 있잖아. Tanto la iglesia Manuel de Seúl, de Pusan, como de Ulsan, estoy encontrándome con ustedes y podemos evangelizar en todas las maneras necesarias. ¿Dónde hay una bendición mayor a esta? 많은 사람들이 말이요 세상 속에서 말이죠 고생하고 말이죠 헛거 틀린 거 붙잡고 고생하고 죽고 그러는데 우리 복음 전하잖아요. Hay mucha gente que está reunida sufriendo y haciendo diferentes cosas con problemas, pero estamos predicando el evangelio nosotros ahora. 지금부터 시작해 보세요. Desde ahora comiencen. 현장에서 시작하세요. Comiéncenlo en el campo. 여러분이 직장에서 시작하세요. Comiencen 전혀 esto 비밀입니다. en el 일하면서요. campo, sin aparentarlo, es un secreto, trabajando. 일 잘할 수 있습니다. Pueden trabajar muy bien. 다니엘처럼 나라를 살리는 일을 할 수 있어요. Pueden hacer cosas como Daniel para salvar 그게 la nación. 산제사입니다. Eso es el 그렇죠? sacrificio vivo. 저 여러분 아시다시피 느부갓네살 왕이라든지 벨사살 다리오 이런 왕들이 막 헤맬 때 그들에게 답을 줄 수 있는 산제사를 드리는 영적 예배를 드렸다. Como saben bien, él salvó al rey Nabucodonosor, al rey Belsasar y al rey Darío. Vemos que él lo que hizo es un sacrificio vivo, un culto vivo. Prueben hacer esto ustedes. 해보시면 분명히 답 나와요. Si lo determinan y lo hacen, la respuesta ciertamente va a venir. 저는 이 간증 몇 번 했을 겁니다. 제가 이게 하도 은혜 받는 거라 기도 계속 해놓고 기도했어요. Yo testificaría ya esto varias veces seguramente. Yo determiné y empecé a orar por esto. 하나님 내가 강단에서 현장에서 모든 지역에서 전도 지역 놓고 하나님 앞에 정말 산제사 40을 기도 시작한 거예요. Dios, en este lugar yo estoy con todas las cosas que tengo. Voy a comenzar 40 días a concentrarme y a orar. 말도 못해요. No puedo expresarlo 여러분이 todo. 시작하세요. Comiencen ustedes. 첫째입니다. Primero, 아무 배경 없는 상태에서 시작하시라. comiencen donde no hay ningún respaldo o ninguna ayuda. 아무 배경 없는 상태에서 내 속에 영적 망대를 세워라. Sin ningún respaldo, comiencen y levanten mi torre espiritual personalmente. 그게 뭡니까? ¿Qué es eso? 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 성삼위 하나님의 역사 누리는 겁니다. Bautizándolos en el nombre del 기도할 Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Son las obras del Espíritu Santo cuando oramos. 하나님은 지금도 창조의 말씀으로 Ahora mismo Dios sigue obrando con la palabra de la creación. 지금도 구원의 역사로 Cristo sigue obrando con las 성령은 obras de la 지금도 creación. 능력의 역사로 Y sigue obrando el Espíritu Santo con poder ahora. Sigue tomando 그 lugar. 기도를 시작했는데 어느 날 여러분 하나님의 나라 임하는 거죠. Si oramos de esta manera, un día vamos a ver cómo el reino de Dios se establece. Jesús lo prometió. 이때부터 기도가 가장 중요하다는 걸 알게 돼요. 기도는 시공간을 초월해요. En ese momento nos daremos cuenta que la oración es lo más importante y trasciende el tiempo y el espacio. 그때 저는 237 나라가 복음 운동할 수 있다는 가능하다는 걸 확인했어요. Yo ahí confirmé que las 2, 3, 7 naciones se pueden evangelizar. 정확하게 말하면 전 세계는 240 몇 개 나라 됩니다. En realidad, hay más de 240 y tantas naciones en el mundo. 근데 우리가 실제로 소통할 수 있는 나라가 237개입니다. Pero las naciones que podemos comunicar son 237. 자, 이 축복이 뭐니까 기도 단계 없잖아요. Entonces, si tenemos esta bendición, no hay nada más por 정말 lo que 내 orar. 속에 성삼위 하나님이 임하게 하옵소서. De verdad, 해보세요. que el Dios Trino venga sobre mí. Oren, 내 pruébenlo. 속에 하나님의 나라 임하게 Que 하옵소서. el reino de Dios venga sobre mí. 그리고 내가 237 나라 세계 복음할 수 있도록 문을 열어 주옵소서. Y abre las puertas para que pueda evangelizar al mundo y las 2, 3, 7 naciones. 전무후무한 응답이에요.
Vendrán respuestas que nunca antes y 그렇죠? después 이게 hubieron. 보좌의 축복입니다. Esa es la bendición del 이 trono 망대를 celestial. 세워라. Levanten esa torre. 그랬더니 여러분의 과거가 상처가 되면 반드시 그것 때문에 손해 봅니다. Si las heridas del pasado llegan a ser una herida, eso les va a llevar al fracaso. 과거가 발판이 되어지면 세계 복음화의 큰 길이 됩니다. Si las heridas, 그렇죠. por el contrario, son una plataforma, será una gran plataforma para evangelizar el mundo. 그러면 아무 다른 사람이 의미 없이 보는 오늘이 너무너무 중요한 거예요. Y otras personas que no ven el día de hoy con valor o 미래 interés 걱정할 es 필요 muy, muy 없습니다. importante. No hay que preocuparse por 그거는 el futuro. 불신자가 하는 거예요. Eso es lo que harán los no creyentes. 우리 청년들 렘들 걱정 많이 하는데 하지 마세요. 여러분이 이걸 가지고 청소라도 제대로 해버리면 나중에 길 열려요. Los jóvenes adultos y 하나님 remanentes se 열어주신다니까요. preocupan mucho. No se preocupen. Si Dios lo hace, se va a abrir el camino y ya está. 자꾸만 불신자처럼 쓸데없는 걱정을 해요. Se preocupan innecesariamente como los no creyentes siempre. 요셉은 총리가 되게 해달라고 기도한 적이 없습니다. José nunca oró para que Dios le hiciera ser 요셉은 gobernador. 청소부로 갔습니다. José fue como un limpiador, 그런데 총리가 됐습니다. pero llegó a ser gobernador. 그렇죠. 청소 제대로 하면 ¿Es así 돼요. o no? Limpien correctamente y ya está. 다윗은 목동을 했는데 왕이 됐어요. 목동 제대로 하면 돼요. David estaba como pastor de ovejas y llegó a ser rey. Hagan el pastorado de ovejas correctamente y ya está. 아무 배경 없어도 괜찮다. Está bien aunque no tengan respaldo ninguno. 걱정하지 마세요. No 나는 se 가끔 preocupen. 이런 생각을 해요. Yo a veces pienso así. 아 옛날에 군 부대에서나 어디에서나 나하고 같이 있는 사람 나 찾아보고 싶다 이런 생각이 들어요. Yo quiero buscar a ver las personas que estuvieron conmigo en la base militar hace muchos años. 밥좀 사주려고. ¿Qué estarán haciendo? Porque les quiero invitar a comer. 그 이유가 됐냐면요. 저는 얼마나 어려웠는가 하니까 돈이 없는 거예요 옛날에. Y de verdad era muy difícil para mí. Y yo no tenía dinero. 그래서 제 얼굴을 한번 보세요. Por eso miren mi cara. 제가 표시 안 내는 성질이거든. 전혀 표시 안 내지만 돈이 없는 거예요. Yo no lo aparento, pero yo no tenía dinero en ese tiempo. 그걸 한 번도 내가 남을 대접한 적이 없어. Por eso yo nunca 없으니까. pude invitar a nadie porque no tenía. 그 대접만 받았잖아요. Solamente era invitado. 밥좀 사주려고. Entonces yo quiero quedar con ellos para invitarles a comer. 전도사 때도 내가 저 좋은 때뭐 근데 늘 얻어먹었다니까요. Yo cuando era asistente de pastor, siempre el pastor Chounteng me invitaba a comer. 저 친구 별 돈 없는데 그래 많아요 보니까 날 얻어먹고 그랬는데요. No sé cómo tenía tanto dinero, pero tenía mucho, pues siempre me invitaba a 이 comer. 말 왜 합니까? ¿Por qué digo esto? 여러분이 청년 때 아무리 가난해도 괜찮아요. Está bien aunque cuando sean Oye, jóvenes adultos 빠지지 sean 마세요. pobres. No caigan en eso. 언약 잡고 있으면 하나님의 역사 일어나게 돼 Si están 있습니다. tomando el pacto de Dios, las obras van a levantarse. No se 아무 preocupen. 배경 없어도 괜찮아요. Está bien aunque no tengan respaldo. 예수님께서 이 메시지를 주실 때 아무 배경이 없다니까. Cuando Jesús habló de esto, no tenía ningún respaldo 어쩌면 más. 있으면 안 돼. 있으면 딴 거 잡아요. En otro aspecto, si tenemos otras cosas, no pueden estar porque las tomaríamos incorrectamente. 문제입니다. Segundo punto. 전혀 가진 것이 없는 이 사람들 감남산에 모아놓고는 우리 삶 속에 어떤 망대를 세울 거냐를 굉장한 미션 7가지를 줬잖아요. Reunir estas personas Escucha. allí, podemos ver que nos dio 7 misiones muy importantes en el Monte de los Olivos, que es lo que debemos de tomar. 제일 첫 주는 설명이 하나님 나라의 일, Lo primero que explicó son las obras del reino de Dios. 딴 걸로 안 돼요. 오직 No funciona con nada, es solo. 예수님 말씀하셨어요. Es lo que Jesús dijo. 딴 것, El fin de la tierra. 나의 딴 것이 있어야 돼요. Tengo que tener mi fin 지금 de la 좀 tierra. 우리 중직자 여러분들이 지금 뭐 해야 되냐면요. 나는 지금 어느 나라를 위해 기도할까? 이런 막 2, 3, 7 있어야 돼요. Los líderes de la iglesia deben de estar orando para determinar una nación y orar por esa nación para el resto de sus vidas. 지금 좀 그거 있어야 돼요. Tienen que tener 나는 eso 어느 ya. 나라 지금 어디 기도하고 이게 일어나야 됩니다. Yo tengo que orar para levantar este movimiento en una nación. 이때에 하나님이 나에게 주신 진짜 축복, 빛의 경제 회복하는 이면 계약이 만들어져요. En ese momento tendré las Kırık verdaderas ya. bendiciones de la economía y de la luz con el contrato personal que Dios hace conmigo. 이때부터 미래가 보이는 겁니다. Ahí podemos ver el futuro también. 그래서 마지막에 천사들이 흰옷 입은 천사들이 갈릴리 사람들아 무엇을 쳐다보느냐 너희 본 예수는 그대로 오시리라고 말씀했어요. Y esos 그렇죠? ángeles vestidos con vestiduras blancas le dijeron, varones galileos, ¿por qué miran al cielo? El Señor Jesús que ha sido tomado vendrá exactamente igual que fue. 감람산에서 예수님이 주신 이 메시지가 한 미션 할 7가지 들어있어. 굉장히 중요한 거예요. Vemos que en ese mensaje que dio en el Monte de los Olivos Jesús hay 7 misiones muy importantes. Con eso tienen que orar. Viene ciertamente.
어떤 아무 배경 없어도 괜찮다. Está bien aunque no tengan respaldo ninguno. 오히려 없는 게 더 좋다. Por el contrario, es mejor que no tengan nada. 여러분 가진 거 전혀 없어도 괜찮다. Y está bien 안 aunque no 가진 tengan 것이 더 nada. 낫다. Es mejor no tener nada. 그렇죠. ¿Es verdad o no? 여기 지금 우리 장로님들 계시나? 이거 처음 왔을 때 우리 몇 명 모여 시작할 때 아무것도 없는 거예요. Los ancianos están aquí. Cuando yo vine al principio aquí no había nada en absoluto. 나는 서울의 큰 교회들 방문해 봤어요. Yo fui a grandes iglesias en Seúl 결론 내렸어요. y tuve una conclusión. 나는 능력이 없기 때문에 우리 교회 서울의 어느 교회처럼 국회의원을 수십 명을 모을 수 있는 교회는 할 수 없다. Yo no tengo poder, por eso no puedo hacer como en cierta iglesia en Seúl que reúne a decenas de congresistas. 어떤 교회를 갔더니요 연예인만 30명 모여서 Fui a otra iglesia y tenían más de 30 famosos allí. 우리 부산에서는 이게 불가능하다. En Pusan eso es imposible. 무슨 연예인이 부산에 여기 오겠어요? ¿Cómo van a venir aquí famosos aquí hasta 그분들 Pusan? 그거 아마 전도 열심히 잘 하더라고요. Pues ellos se esforzaban mucho y hacían algo 저는 diligentemente. 결론 내렸어요. Pero tuve una conclusión. 성경에 있는 대로 오직 복음만 말씀할 거다. Voy a hacerlo como dice la Biblia, voy a hablar solo del Evangelio. 없는 게 너무 다행이었어요. Era mejor en aquel tiempo no haber tenido nada más. 앞으로 여러분 후대들이 일어나서 복음운동한다. 이거는 상상시도 못하는 일이 나는 거예요. Que nuestra posteridad se levante y haga el movimiento del evangelismo en el futuro 여기다가 es algo que no 2, podemos 3, ni 7 imaginar. 나라 올 수 있는 망대를 세워라. Levanten aquí torres que las 2, 3 generaciones 많은 puedan venir. 후대들이 와서 복음 깨닫고 전도는 할 수 있도록 만들어라. Hagan para que la posteridad pueda venir aquí y descubrir todo lo que tiene que descubrir aquí. 정말 병든 자들이 와서 마음껏 기도하고 누릴 수 있는 데를 만들어라. Hagan un lugar que las personas enfermas puedan venir y disfrutar ampliamente. 기도하셔야 돼요. Deben de orar por esto. 마지막 세 번째입니다. Tercer y último punto. 바울이 깨달은 거죠. Es lo que Pablo descubrió. 어떤 핍박 속에서도 하나님 주신 비밀의 망대, 미래의 망대를 만들어라. En medio de cualquier situación, no se preocupen, sino levanten esa 내 torre. 속에 영적인 망대를 만들고 내 삶 속에 이 영적인 망대를 만들고 미래 망대를 Tengo que 만들어라. levantar esa torre espiritual en mí, esa torre del futuro también. 여러분이 가기도 전에 성삼위 하나님께서는 먼저 역사에 계실 겁니다. Antes de que ustedes vayan, incluso el Dios I게 Trino 우리 estará hablando allí. 미래입니다. Ese es el futuro. 확실히 하세요. háganlo de manera 받은 segura. 것처럼 하지 말고. No lo hagan como los que no han recibido salvación. 우리가 가기도 전에 먼저 역사에 계신다. Antes que incluso hayamos ido, ya las obras ¿Presión? están ahí esperando. ¿Es así o no? 어떤 경우에도 살아남는 10가지 비밀 주었어요. Son los 10 secretos que nos dio para sobrevivir en cualquier 세상 뜻에 situación. 흔들리지 않도록 확실한 발판을 주었어요. Nos dio una plataforma segura para no ser movidos. 그렇죠. ¿Es así o no? 그리스도께서 우리의 마지막 중에 확신 주셨습니다. Y vemos que Cristo finalmente nos dio una seguridad. 어떤 흐름도 바꿀 수 있습니다. Podemos cambiar 그걸 cualquier 준 거예요. corriente. Eso es lo que nos dio. 그러고 감남산에서는요 평생에 얻을 답을 딱 준 겁니다. Y en el Monte de los Olivos les dio la respuesta para la vida entera. 그 답을 바울에게 준 거요. Esa respuesta se la dio a Pablo. 평생에 얻을 답을 딱 La 줬잖아요. respuesta para la vida entera. 우리의 배경은 보호자입니다. Nuestro respaldo es el trono 그렇죠. celestial. ¿Es así o no? 이거 가지고 이제 해라는 겁니다. Con eso tienen que hacerlo. 그래서 어디에 있든지 여러분들이 이 축복 누리는 걸 보고 24 기도의 망대라는 Por 겁니다. eso estén donde estén, disfrutar de eso es la torre de las 24 horas. 이게 플랫폼이 되는 거예요. Eso llega a ser una plataforma. 우리 렘넌트들 꼭 기억하세요. Remanentes, recuerden 여러분 esto. 어디에 가서 전혀 배경도 없고 여러분 힘도 없고 어려움 속에다 손 치더라도 이 언약 잡으면 응답 옵니다. Vayan donde vayan, no Y importa, 체험해야 aunque no 돼요. tengan respaldo, aunque no tengan nada, tienen que ver las respuestas que Dios les da. Han de experimentar esto así. 여러분들은 사람 살리는 최고가 될 수 있습니다. Ustedes pueden estar en lo mejor para salvar a las 그 personas. 뒤에 오는 게 우리 시간 아닙니다. 25의 망대 하나님의 나라 임합니다. 그게 빛을 비추는 Y 파수대. lo que viene aquí ya no es nuestro tiempo, sino es la torre de las 25 horas que resplandece la luz. 드디어 영원한 것이 와요. Finalmente viene algo que es eterno. 이게 우리 하나님과 소통하고 세계 살리는 망대가 되는 겁니다. Esa es la torre que comunica con Dios y comunica con el mundo. 오늘 시작하세요. Hoy comiencen. 개인이 시작하시면 됩니다. Comiencen individualmente. 나는 어떻게 이 기도 시작할까? ¿Cómo voy a comenzar yo a 여러분 hablar? 직장에서 여러분이 있는 거지 누가 다내주는 게 아니잖아요. 시작하세요. En el lugar de trabajo están a solas, no hay nadie que les pueda ayudar. Comiencen a solas ahí. 서울에
아주 훌륭한 교수님 한 분이 계셔요. Hay un profesor muy importante en Seúl. 이분이 제가 보기에는 잘 교회는 잘 안 다니시는 것 같아요. Por lo que yo veo, esta persona no va mucho a la iglesia. 그런데 자기 딸을 결혼 추리를 제가 했어요. Pero yo oficié la boda de su hija. 물론 저 부인은 잘 믿고요. Por supuesto que la esposa va bien a la iglesia. 그래 이 교수님이 이제 감사하다고 저를 식사에 초대를 한 겁니다. Pero este profesor me quería dar las gracias y me invitó una vez a comer. 그래서 이제 간 거죠. Y fui. 이 교수님하고 부인은 의사고 이렇게 또 식사를 하게 된 겁니다. Estaba este profesor ahí, su esposa era doctora y estábamos juntos comiendo. 이분이 제가 볼 때는 교회는 아직 안 다니는 것 같은데 나름대로 언약을 갖고 있어요. Yo veo que esta persona no va a la iglesia, pero veo que tiene en su medida el pacto. 자, 딸이 한 번은 자기 딸방에 들어갔대요. Dice que una vez entró en la habitación de su hija. 그리고 딱 딸방에 들어갔는데 남자 사진이 하나 있더래. Y dice que cuando entró en la habitación de su hija había una foto de un chico. 그것도 젊은 청년 뭐 영화 배우고 뛰는 게 아니고 조금 늙은 사람 하나 있더래. Y no dice que era una foto de alguien, de un actor famoso, alguien dice que era una persona mayor. 그러니까 기도 제목이 있더래요. Pero dice que abajo habían títulos de oración. 우리 딸이 그 사진하고 기도 제목 놓고 기도를 하는 거예요. Entonces su hija veía esa foto, esos títulos de oración y oraba con eso. 그래서 이분이 나중에 알았대. Dice que él se dio cuenta después de esto. 이 사진의 주인이 목사님이라는 걸 알았대. Me dijo, pastor, ahora sé que usted era el protagonista de esa fotografía. 기도 제목 나오려고 기도하는 거예요. Y la hija tenía esa foto y oraba siempre con esos títulos de oración, cuando era estudiante. 그 아버지가 탁 생각을 많이 하는 거죠. Por eso el padre pensó mucho en 기억했다가 esto. 식사 때 내보고 얘기를 하지. Por eso se acordó de eso y me lo dijo en la comida. 그리고 딸이 이렇게 기도를 해야 돼. Mi hija oraba de esta manera. 근데요, 이 메시지 탁 놓치지 않고 있어요. Pero él no pierde el mensaje. 그럼 미국 가가지고 미국에서 최연소 한국인 중에서 최연소 교수 됐어요. Entonces ella fue a Estados Unidos y fue en prácticas, pero fue la primera coreana en esa universidad que empezó con prácticas y llegó a ser profesora ahí. 만났는데 믿음 좋은 남편 만났는데 이 사람도 교수야. Se encontró con un hombre muy bueno, un profesor, y tenía buena fe. Él era también profesor de ahí. 그러게 이제 같이 식사하면서 여러 가지 이제 얘기를 나누는데 말씀 딱 붙잡고 어디 가 있어도 괜찮아요. Entonces, tomando la palabra y orando, si vamos a cualquier lugar, no importa dónde estemos, está bien. 우리 렘들이 이 응답을 받고 체험해야 됩니다. Nuestros remanentes deben de recibir y experimentar esta 예수님이 respuesta. 40일 동안 설명한 거를 내가 전혀 모르고 있다는 거는 문제 있어요. 그거는 그렇죠? Que Jesús explicara por 40 días las obras del reino de Dios y que yo no conozca nada de eso, hay un problema aquí. 아니, 중요한 사람이 길 가다가 한마디 한 것도 중요한데 그렇잖아요. Que una persona importante vaya por la calle y diga algo de repente es importante también, ¿verdad? 중요한 사람이 식사할 때 한마디 했다. 그것도 중요하잖아요. Que alguien importante nos invite a comer y diga algo importante, pues también es importante eso, ¿no? 예수님이 모아놓고 40일 동안이나 Pero Jesús los reunió por 40 días. 집중적으로 설명했는데 Concentradamente les explicó esto. 무심하다. Y no sabemos nada de eso, no tenemos interés. 했다는 거지 그 뭡니까? 그게? Pues es lo mismo que decir que no vamos a hacer la vida de fe o qué. Hay que experimentarlo. 임직받는 분들 지금부터 딱 정해놓고 기도하세요. Los que van a ser levantados como líderes de la 나에게 iglesia, experimenten esto 하나님의 desde ahora. 나라의 일이 이루어지게 하옵소서. Que las obras del reino de Dios se establezcan en mí. Es 성삼위 simple. 하나님께서 나와 늘 함께해 주셔. El Dios Trino esté siempre junto conmigo. 시대 살리는 증거를 주옵소서. Dame las evidencias para salvar la 그거란 época. 말이요. Es 그 eso. 기도를 감람하면서 가르친 거예요. Ahí es lo que les enseñó en el Monte de 그 los Olivos. 증거가 마가다락방에 임한 겁니다. Y esas evidencias 들어오세요. comenzaron en el aposento alto de Marcos y se extendió al mundo entero. 오늘부터 시작하세요. Desde hoy comiencen. 일단 그 응답을 받으면 달라집니다. Y si reciben eso, cambiará. 세계 살리는 증인 되시기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre de Jesucristo para que sean los testigos que salven el mundo entero. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 그리스도께서 주신 언약을 회복하는 증인으로 서게 해 Que 주옵소서. nos podamos levantar como los testigos que restauran el pacto que Cristo nos dio. 한 명도 빠짐없이 하나님 주신 은혜로 현장 살리는 증인 되게 해 Que 주옵소서. todos, sin falta de ni uno, podamos levantarnos como testigos en el campo de esto. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.